Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. नमस्कार, हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँगी इट्स रिविजन गुरुज यूट्यूब चैनल को। आज आलोचनार विषय वस्तु मादला पांजीर साहित्यिक मूल्यांकन। चलतु देखा मादला पांजीर साहित्यिक मूल्यांकन कौन। मादला पांजी श्रीमंदिर आय व्यय रीतिनीति और राजभोग इतिहास संपर्क विविध विवरणीपूर्ण। एणु यह कौन सी साहित्यिक प्रयास नुहे, यह अर्थ शिक्षित तड़ाऊकरण देउलकरण इत्यादि राज्य कर्मचारी मानक द्वारा लिपिबद्ध होउथिला। प्रथमे ऐतिहासिक स्वर्गत जगबंधु सिंह मादलापांजी संपर्क निजर बहु प्रबंध को 1929 ख्रीष्टाब्द प्राचीन उत्कल स्थानित कले। यह साहित्यिक स्वीकृति मिलला 1930 ख्रीष्टाब्द। 1930 ख्रीष्टाब्द बिहार ओडिशा प्रदेश तत्कालीन शिक्षा विभाग निर्देशक फक साहेब ट्रेनिंग स्कूल रे उच्च धरणर ओडिया साहित्य प्रवर्तनर उपयोगिता उपलब्धि करी डॉक्टर आर्तबल महांती खंडे ग्रंथ संकलन करने को अनुरोध कले। फल 1932 ख्रीष्टाब्द प्राचीन गद्य पद्यादर्श जोड़ा आर्तबल महांती से पुस्तक प्रकाशित है, जहिरे मादला पांजीर किछि अंश उद्धार कराଯାଇଥିଲା। तापर 1940 ख्रीष्टाब्द सरकारी अनुदान लाभ करी मादला पांजी नामक ग्रंथटी प्रकाश पाइला डॉक्टर आर्तबल महांती संपादन रे। परवर्ती समय बहु आलोचक आलोचना करिसेंती मादला पांजी को, किंतु यार ऐतिहासिकता को किछि लोक स्वीकार करिसेंती आ किछि नाही। कारण एथिरे अर्ध ऐतिहासिक तथ्य सम्बलित एक विवरणी थिबारु एथिरे सामाजिक परिवेश विषयक व्यतीत केतेक सूचना व्यतीत भावात्मक साहित्यर कौनसी लक्षण परिदृष्ट हुए नाही बा हेला नाही। किंतु पर एहाकु कल्पना रसरे अनुरंजित करी प्रकाश करिथांती, किंतु अर्धशिक्षित कर्मचारी गणक पक्षरे एपरि करिबा संभव नथिला। किंतु पर एगुड़िक अवास्तव कपोल कल्पित तथा अतिरंजित जनश्रुति को एथिरे संयोजित करिसेंती और पांजीर साहित्यिक उपादान भाव गृहीत हो पारे। यही कहानी गुड़िक मध्य अर्थात जेहेतु यह अर्धशिक्षित लोक द्वारा लेखाई आसुला, कौन सी उच्चतम शिक्षित व्यक्ति नथिले, कालक्रमे ताहा स्वर्ग जगबंधु सिंह किंबा आर्तबल महांती पर आसिले। एवं यह जे गोटे नाटक गोटे उपन्यास किंबा गोटे पद्य गद्य लेखा को यह हूँ गोटे गोटे बाट खेलिला सदृश यह ओडिया साहित्य को एक दिग्दर्शन स्वरूप यह देखा देइथिला। ये जो कहानी गुड़िक मध्य बा ये जो ऐतिहासिक कहानी गुड़िक माध्यम बा ये सब गोटे ट्रेन रे बहुत गुड़ी किसी नाटक उपन्यास लिखा जाइथिला। तार तालिका गुड़िक मध्यरु जजाति केशरी द्वारा जमिते श्री जगन्नाथ महाप्रभु को उदार और नूतन मूर्ति निर्माण होता। जो कहानी गुड़िक मध्य घट केशरी शालक नवघन सिंह राय को कीर्ति, वासुदेव ब्राह्मण को निमंत्रण क्रमे चलगंग देव ओडिशा आगमन और सिंहासन अधिकार, राजा मदन महादेवंकर बौद्ध श्रमण और ब्राह्मणंकर शक्ति परीक्षा, अनंग भीम देवंकर ब्रह्म हत्या पौरी मंदिर निर्माण, शिवाई सातारांकर खीरिखिया, गंगेश्वर देवंकर निज कन्या उपभोग और कौशल्या गंग पुष्करणी खनन, नीला कुंभारिणी उपाख्यान, नागसाप, कपिलेन्द्र देवंकर सिंहासन प्राप्ति, काश्या कपिला भेट, पुरुषोत्तम देवंक कांची विजय, एहीपरि बहु कहानी किंवदंती पूर्ण होइथिबारु डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही मादला पांजी एक किंवदंती मूलक संकलन बोली मत दियंती। एही कहानी गुड़िक मनोरम ढंग उपस्थापन रे नाटकीयता पुणी बौद्ध श्रमण और ब्राह्मण मानक मध्य शक्ति परीक्षा, शिवी शांतरांगर खीरिखिया इत्यादि नाटकीय उत्कंठार संधान मिलता है और मझिरे मझिरे पाठकीय कौतूहल और उद्दीपन सृष्टि होइछि। यही कहानी गुड़िकर प्रभुत प्रभाव परिलक्षित हुए ओडिया साहित्य परवर्ती समय। सप्तदश शताब्दीर पुरुषोत्तम दासंकर कांची कावेरी जोड़ा काव्य, रामशंकर कांची कावेरी नाटक, गदावर्ष मिश्रंकर पुरुषोत्तम देव नाटक,
କାଳିଚରଣଙ୍କ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଭିଯାନ, ରାଧାନାଥଙ୍କର ପାର୍ବତୀ, ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ସହିତ ଅବୈଧ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ, ଚିଲିକା ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ସେଥିରେ ରକ୍ତବାହୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଏହିପରି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିଛି। ଏହି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ତତ୍ସହିତ ନାଟକ, ଗଦ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ବାସ୍ତବରେ ବିସ୍ମୟ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅନେକ ଐତିହାସିକ ନେଇ ଏହିପରି କାଳଜୟୀ ନାଟକ, କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସାମାଜିକ, ଜାତିପ୍ରଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମାଜରେ, ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର ଫଳାଫଳ ବିଚାର, ଆଦର୍ଶ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳର ଭାଷା ନୁହେଁ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ପଞ୍ଜିକାର ଗଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିବାରୁ ଏହାର ଭାଷା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମୟରେ ଲୋକ ଭାଷା ଅଟେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯାହା ଲୋକ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ବା ଏହା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ନଥିଲା ବା କୌଣସି ଉନ୍ନତ ଧରଣ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗଠନରେ ବା ଏଇସବୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବା ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଯେପରି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କେତେକ କ୍ରିୟାହୀନ ବାକ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି, କେତେକ କର୍ତ୍ତାବିହୀନ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଓ ଅତୀତ କାଳ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ପ୍ରୟୋଗ। ପ୍ରଥମେ କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟା ଓ ଶେଷରେ କର୍ତ୍ତାପଦ ଥାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସଗତ କେତେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ସଂକୋଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଧରଣକୁ ସଂକୋଚନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରମେଶ୍ୱର, ମହାରାଜା ସ୍ଥାନରେ ମହାରାଜା। ଶବ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ଜନ୍ମେଜୟ ସ୍ଥାନରେ ଜନମେଜୟ, ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱାଶ୍ରୟୀ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା, ସିଂହାସନ ସ୍ଥାନରେ ସିଂହାସନ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱନିର ଭିନ୍ନତା। ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ବିଲୋପ, ଦୁଃସହ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଃସହ, ଦୁଃଶାସନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଃଶାସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବିସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବିସର୍ଗର ଲୋପ ହୋଇଛି। ଅନୁସ୍ୱାରର ଆଗମ, ଏଥୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଥୁଁ, ସେହି ଦିନୁ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଦିନୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଅନୁସ୍ୱାରର ଆଗମ ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସ୍ୱାର ପ୍ରୟୋଗ, ଭୂୟାଁ ସ୍ଥାନରେ ଭୂୟାଁ, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ, ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବା କଥା ସେଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନ ହୋଇ ସେଇଠି ବିସର୍ଗର ଅନୁସ୍ୱାରର ଆଗମ ହେଉଛି। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଅଭିଷେକ, ଯୁଗ୍ମ, ମଣ୍ଡଳ, ଛେଦନ। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କାହାଣୀ, ଦଇତା, ପାଉଁଶ, ଅନୀତି। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ପୋରୋଇ, ବୋଇଲା। ପ୍ରାଚୀନ ପରମେଶ୍ୱର, ମନୀଷ, ଅଣସର, ସୁରାଟି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ହେଲା ମାଢ଼, ବାଟି, ମାଣ। ଜାପନିକ ହଜୁର, ଟଙ୍କା, ଫୌଜ, ମୂଲକ। ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଜେନେରାଲ। ଏହିସବୁ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ପ୍ରାଚୀନ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଜାପନିକ, ଇଂରାଜୀ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଶୈଳୀ ପ୍ରଧାନତଃ ଗଦ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ବାକ୍ୟର ରଚନା ଶୈଳୀ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ବା କାବ୍ୟିକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ। आशा करुच्ची आपको वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से ठोक दीजिए।